हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नगरी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो रे एक बहुत बड़ इनफॉरमेशन मु आपन समस्त नहीं कि आछि। आपन माने खुशी होबा भले एक नियुक्ति आपन मन को पई आसिया को जाउची। योग्यता रहिबा आपनकर 10th पास, दरमा रहिबा आपनकर 30,000 टंका आपन मंथली पाइबे। संपूर्ण सरकारी चाकरी एटा रहिबा आपनकर। या पई कोन आपनकर एंट्रेंस होबो कि नाही, केबेठु अप्लाई डेट आसीबो, कौ पोस्ट आसीबो, एमती आपन को बहुत सारा क्वेश्चन आपन मन को मन रे आसुथिबो। वीडियो को देखिकि मु सब जिनसर आपनकर क्लैरिटी नै कि देबी ए वीडियो रे। वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व सर्वप्रथम आपन को कहि रखिबी, आपन जदि टेलीग्राम रे जॉइन करना हंती वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे आपन को टेलीग्राम रो लिंक मिल जिवो, जॉइन करंतु। वीडियो रो पीडीएफ पाया पई आपन मन को आ चैनल रे जदि प्रथम थर पई विजिट करछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, एमिति लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथमे पाया पई। चलतु जानिबा आपनकर पंचायत रे केउ पोस्ट आसिया को जाउची, योग्यता केते रहिबो, दरमा आपनकर 30,000 रहिबो, योग्यता आपनकर 10th पास रहिबो, आपनकर रेगुलर जॉब रहिबो ना कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहिबो, संपूर्ण सरकारी ना बेसरकारी मु इन डिटेल्स जणैबे आपनको वीडियो रे। संपूर्ण सरकारी जॉब आपनकर रहिबो, योग्यता रहिबो 10th पास, दरमा आपनकर 30,000 टंका मिलिबो। आ पई आपनकर एंट्रेंस होबो। चलतु जानिबा कोन रहिची ए पोस्ट। सबुठु बड़ कथा एटा आपनकर संपूर्ण सरकारी चाकरी रहिबो। समस्त पंचायत रे वैकेंसी आसिया को जाउची। ओडिशा सरकार पंचायत रे पानीय जल विभाग रु गवर्नमेंट रो आपनकर वैकेंसी रहिबो। आपनकर प्रत्येक जिल्ला रो पंचायत, प्रत्येक जिल्ला रो आपनकर प्रति पंचायत रे वैकेंसी आपन देखिया को पाइबे। आ पई आपनको ठारु आवेदन केबेठु स्टार्ट होबो देखंतु। सबु जिल्लार माने समस्ते आवेदन करें। आपणकर देखु डेट रही 24/6/2025 आपणकर वैकेंसी आसी। आपणकर लेटर नंबर रो 16/7/32 आपणकर फ्रॉम श्री सूर्यनारायण दास ओएस टू एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। आपणकर समस्त को एटा को टेक करा जायछि। कोन रही ना फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ आपणकर पंचायत निर्वाही अधिकारी आपणकर रही। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपणकर पोस्ट रहिबो। तार रिजोल्यूशन भी आपणकर आसी जाइछि। नंबर ऑफ वैकेंसी भी मु आपनको वीडियो रे देखैबी। आपण को एंट्रेंस पई केमिति प्रिपरेशन करिवे ता भी मु आपनको देखैबी। चलंतु जानिबा आपणकर एटा कोन रहिबो ना पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट आपणकर रहिबो। आपणकर देखंतु लेटर नंबर 31/1/2025 रे को फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव भी आपणकर करि दैछि। माने खूब शीघ्र आपण वैकेंसी देखिया को पाइबे। आ आपणकर वैकेंसी रो कोन रही डिटेल्स हमें जानिबा। चलंतु मेमोरेंडम आपनको मु देखैबी। एटा आपणकर रही लेवल 5 पोस्ट आपणकर एटा रहिबो। लेवल 5 ओ ट्रिपल एससी रेट आसिया पई आपणकर जाउछि। आपणकर वैकेंसी लार्ज वैकेंसी आपण देखिया को पाइबे। आपणकर प्रत्येक ग्राम पंचायत रे माने प्रत्येक जीपी रे आपणकर ए पोस्ट आसीबो। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा आपणकर जेटा पीईओ पोस्ट। रिसेंटली 2 वर्ष आगर आर एंट्रेंस है ऑलरेडी बहुत लोग जॉब पाई सारी। एबे 2025 रे आपण पुणी थे OSSC वेबसाइट रे पीओ माने पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा पंचायत निर्वाही अधिकारी जहाँ कूड़िया कह जाउछि से पोस्ट आप देखा पाइबे। यही पोस्ट आपणकर आउ मासे रु 2 मास भितर एडवर्टाइजमेंट भी आसी जाई पारे आपणकर। कहीं OSSC को तार रिक्विजिशन पठाई सरी। न्यू कैलेंडर आसिले सी आपणकर शो करिवो। OSSC रे 2टा मात्र एंट्रेंस होइछि, सेवक सेविका आपण जानिथिबे। आउ आपणकर आरआई अमीनर मेंस परीक्षा एतिकी सरला परे OSSC ता वेबसाइट रे पुणी थरे न्यू कैलेंडर आपणकर जारी करिवो। आपण एटा सेप्टेम्बर मास सुधा यार वैकेंसी निश्चय देखिया को पाइबे। जदि आपण पीओ पोस्ट पई पीओ पोस्ट रे जॉब करिया पई इच्छुक अछंती तो एबेठु आपणकर प्रयास जारी रखंतु, कंटिन्यू प्रैक्टिस करंतु। काहेकि आज रे कंपटीशन बहुत टफ हेलानी। एंट्रेंस जेहेतु हबो आपणकर, तेणु आपनको प्रिपरेशन सेमिति करिया पई पड़िबो। सिलेक्शन भलिया प्रिपरेशन करिया पई पड़िबो, खाली देखिले हबोनी। देखंतु टिके बेसिक पे जान नबा आपण। बेसिक पे आपणकर 21,700 रहिबो। 50% बेसिक पे रो दिया जिवो, 4% बेसिक पे रो आपणकर आसीबो। तेणु पे डीए एचआरए मिसिके आपणकर पाखापाखि माने 35,000 पाखापाखि आपणकर सैलरी पर मंथ रहिबो। मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट केमती होबो देखंतु ना आपणकर 2021 रे एटा आस्तिला। एटा नेक्स्ट टाइम तापर 2025 रे आपणकर पीओ वैकेंसी आसुची। एग्जाम आपणकर खूब शीघ्र भी कंडक्ट करा जिवो, काहेकि ना आगो को इलेक्शन अछि। इलेक्शन को लक्ष्य करिकि ही सब पोस्ट आपणकर आसुची। फाइनेंस डिपार्टमेंट आको अप्रूव करिकि OSSC वेबसाइट को पठै साची। आपण एटा देखि पारुथुबे एठी। एटा आपनको OSSC वेबसाइट रे एटा ऑलरेडी आसी जाइछि। ऑनलाइन मोड रे आपणकर पोस्ट फिल अप करा जिवो बोली भी कुआ जाइछि आपणकर देखंतु।
ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବି ଦେଖେଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1500 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର OSSC ଏଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖେଇବି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବିଲକୁଲ ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ଆର ସିଲାବସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ 37ଟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିବ 57ଟା, ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 36ଟା, ଭଦ୍ରକରେ ଆସିବ 77ଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧରେ ଆସିବ 13ଟା, ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଆସିବ 119ଟା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଦେଓଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର 16ଟା, ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର 97ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଆପଣଙ୍କର 56ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 68ଟା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 22ଟା, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର 63ଟା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1501 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇକିନା ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ପଠାଯିବାଠୁ ଅଲ୍ ଆପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରହୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଏଥିରେ କ୍ୱାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ପିଓକୁ ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ହେଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ ହାଇ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ପାଖାପାଖି 145 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। 180 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲାଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଥର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ତ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେବେ OSSC ତା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ ସେବେ ସିଏ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ରିଜନିଂ ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଡ଼ୁଛି, ଜିକେ ଜିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ ଟଚ୍ କରାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସିଓର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଠୁ ବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।